दुआ मांगकर ये कभी मत कहो कि अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा है या कब सुनेगा। मेरी दुआ कबूल नहीं होती या हो नहीं रही। ये तो शिकायत है और रब से शिकायत नहीं की जाती, बल्कि यकीन रखा जाता है कि वो सुनेगा और बेहतरीन वक्त भी अता करेगा। दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती हैं। जिसने सारे जहान का निज़ाम संभाल रखा है वो रब तुम्हें भी संभाल लेगा। लोग तुम्हें तोड़ेंगे तो तुम हिम्मत मत हारना, मायूस मत होना। तुम खुद को रब से जोड़ लेना, बाकी लोगों को वो खुद देख लेगा। जिंदगी में चाहे कितने ही दुख हों, लेकिन सुकून और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से जुड़ने में है। जिस रब ने नसीब में दुआ का मांगना लिखा है वो कबूलियत भी लिख देगा। सिर्फ अल्लाह से मांगना जारी रखो और सब रब पर छोड़ दो। एक लम्हा लगाएगा और तुम्हारा नसीब बदल देगा। उसकी कुदरत और मसलियत तुम्हारी समझ से बाहर है। तसल्ली रखो, दुआ के लिए हाथ उठना और दुआ मांगना रब की तौफीक से बाहर नहीं। और जिसने मांगने की हिम्मत दी है वो कबूल भी ज़रूर करेगा। दुआएं करना ना छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और दुआओं पर जल्द कुन कह दिया जाएगा। हो सकता है तुम्हें वही मिलना हो जो तुमने शिद्दत से अपनी दुआओं में मांगा है। बस बेहतरीन वक्त तक आने तक उम्मीद का दामन न छोड़ना। दुआएं जितना वक्त लेती हैं उनकी कबूलियत भी इतनी ही खूबसूरत होती है। उम्मीद मत छोड़ना, सब अच्छा होगा। इंसान से उम्मीद लगाना छोड़ दो, आधे दुख तो यूं ही ख़त्म हो जाएंगे और बाकी तुम्हारी दुआओं से रब कर देगा। अगर तुम्हारी दुआओं ने नमाज तहज्जुद तक का सफ़र तय कर लिया है तो यकीन कर लो कबूलियत करीब है। रब से मांग कर रोया नहीं जाता, उससे तो रो कर मांगा जाता है। उस रब से नाउमीद कैसे हो सकते हो जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ना चाहते हुए भी अगर कोई दुआ तुम्हारी ज़बान पर आ जाती है तो हो सकता है वही तुम्हारे नसीब में हो। जब तुम रब की चाहत पर अपना सर झुका दोगे तो फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा। फिर जो दुआएं बार बार ज़बान पर आती हैं रब उन्हें नसीब का हिस्सा बना ही देता है। वो तमाम नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। तुम नेक नीयत से मांग कर तो देखो। आज जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा है, देखना एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। तुम बाकायदगी से नमाज और कुरान पढ़ने लग जाओ। यकीन करो अल्लाह तुम्हारी सब मुश्किलें दूर कर देगा। नसीब में कुछ खुशियाँ ऐसी लिखी होती हैं जो सिर्फ दुआ करने से ही मिलती हैं। तुम गमों और लोगों के रवैयों से घबराया मत करो, बस दुआ करो, अपने रब को बताओ, फिर सब ठीक होता चला जाएगा। जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ देता है तो वो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी देता है कि देखूं मेरा बंदा मुझसे दूर तो नहीं जाएगा। मगर जब हम उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं तो वो हमें हमारे सब्र का फल लाजमी देता है। इसीलिए यकीन रखो कि दुआएं कभी भी रायगां नहीं जाती, दुआएं तो फ़ौरन ही सुन ली जाती हैं। बस अल्लाह तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है ताकि तुम्हें तुम्हारी दुआओं से बढ़कर मिले। दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए अल्लाह के सामने रोना इत्फाक नहीं तो क्या है। नसीब में है तभी तो दिल जिद कर रहा है। जब दिल हार नहीं मान रहा तो तुम क्यों मान रहे हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो पहले ही तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया हो।
یہ دعا، صبر اور یہ تمہارا انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ ایک دن آپ خود کہو گے، یا اللہ یہی تھا جو میں نے آپ سے مانگا۔ ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے جب تم ہر دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہیں سکون سے نواز دے گا۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، اور جلدی تمہاری دعائیں حقیقت بن جائیں گی۔ ہماری قسمت میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو دعا کرنے سے ملتی اور بدل جاتی ہیں، تو دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو۔ عنقریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دعا پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک بنتا ہی نہیں۔ وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھرو گے تو وہ سنبھال لے گا۔ اللہ کے سامنے سجدے کرو گے تو وہ تھام لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے کتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے۔ دعا مانگنا مت چھوڑنا کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہ عطا بھی کرے گا۔ اللہ سے بات تو کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ کا ایک کن کائنات کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اور دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، کیا پتہ کب کون سی دعا قبول ہو جائے۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور دعائیں تو نصیب موڑ دیتی ہیں۔ کبھی کبھی دل اتنا دکھی ہو جاتا ہے کہ دل صرف اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزار اور دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ دعائیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان گفتگو نہیں تو اور کیا ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے بس ایک کن کی بات ہے۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ کوئی اوپر آسمانوں پہ ہے جو فیصلے کرتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ بدلے گا تقدیر۔ ہر آزمائش ختم ہوگی انشاءاللہ۔